For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan goa terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, nih, pada kelawar Gua Shito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Terdapat ratusan virus corona. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Terdapat ratusan virus corona telah diketahui, 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salesma. Salesma yaitu infeksi yang ringan tetapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Dan virus yang ke-7 menyebabkan COVID-19. Memiliki kedua fiturnya, mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus tersebut akan menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan dan juga dapat memungkinkan virus bertahan mungkin lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Tetapi karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inan potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA,
All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that caused the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Di dalam tubuh protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membaca perlengkapan sel inang untuk mereplikasikan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan menjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna dan atau bisa dibilang tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia ini, yang terjadi pada virus RNA, yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya untuk menyediakan resiko ini. Virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang sistem imun, kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan lebih cepat saat kita diserangi kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off.
They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenal oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus. Dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Itulah sebabnya kita perlu melakukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. The mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah itu berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita pun belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tidak bisa dielakkan, tetapi jika kita diharuskan menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Hi, everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife, Kelsey, and I welcomed our daughter, Leela, into the world. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately. So fast that it makes it really difficult to process sometimes. Hai semuanya, 2 tahun yang lalu, hidup saya berubah total selamanya. Istri saya, Kelsey, dan saya dikaruniai anak perempuan bernama Lila ke dunia. Sekarang menjadi orang tua adalah pengalaman yang paling luar biasa. Dunia adalah berubah dalam semalam, dan semua prioritas kamu juga berubah dalam sekejap. Langsung, cepat, dan kadang juga sangat sulit diproses. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. Dan sekarang kalian juga harus belajar banyak hal untuk menjadi orang tua. Misalkan contoh cara meriasi anak. Bagaimana cara meriasi anak? This
was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Dan ini sangat baru bagi saya. Dan juga ini pakaian sungguhan. Yang menurutku ini ide paling bagus. Walaupun bahkan menurut Lila juga tahu ini ide yang kurang bagus. Jadi itu banyak begitu pelajaran dan banyak hal-hal gila menjadi satu. Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so I'm working for home. Kelsey's working for home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. And life is really, really, really busy. Setelah itu, yang paling gila itu bahwa Kelsey dan saya harus bekerja dari rumah. Kami wirausahawan dan kami juga menjalankan bisnis kami sendiri. Jadi Kelsey mengembangkan kursus daring untuk guru yoga. Dan saya seorang penulis. Jadi kami berdua sama-sama bekerja dari rumah. Kami memiliki bayi dan kami juga berusaha memastikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan dan hidup yang sangat sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going to have free time. Dan beberapa minggu sehabis pengalaman yang sangat luar biasa ini, ketika kurang tidur, benar-benar terjadi. Seperti minggu ke-8, saya mempunyai pikiran yang sama, yang dimiliki seperti semua orang tua di seluruh dunia. Semua orang punya pikiran seperti ini, bahwa saya tidak akan pernah mempunyai waktu luang lagi. Ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. Seseorang bahkan mengatakan itu benar, dan itu tidak sebenarnya benar, tapi seperti terasa benar pada saat itu, dan juga sangat meresahkan bagi Aki, karena salah satu hal yang paling saya nikmati melebihi apapun ialah belajar tentang hal-hal yang baru dan menjadi penasaran tentang sesuatu dan menyelaminya, mencoba belajar melalui cobaan, lalu akhirnya menjadi cukup bagi baik sesuatu. Dan jika tanpa waktu luang ini saya tidak tahu bagaimana saya mengulangnya lagi. So, I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. Jadi saya orang yang sangat ahli dan saya ingin terus belajar banyak hal. Saya ingin terus berkembang. Jadilah saya memutuskan yang saya akan lakukan. Saya memutuskan bahwa saya akan pergi ke perpustakaan, toko buku, lalu melihat apa yang dikatakan oleh penelitian tentang bagaimana kita belajar dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites,
and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000 takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Dan aku membaca banyak buku, membaca banyak dari situs web juga, lalu mencoba menjawab pertanyaan berikut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar memperoleh keterampilan yang baru? Apakah Anda tahu jawaban yang saya temukan? Yaitu 10.000 jam. Apakah ada yang pernah mendengar ini? Dibutuhkan 10.000 jam jika Anda mau menjadi ahli dalam hal tersebut. Bakal membutuhkan waktu 10.000 jam untuk mencapainya. I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. Dan saya membaca dari buku setelah buku, situs web, setelah situs web, dan mental experience-ku setelah membaca semuanya seperti, oh tidak, aku tidak punya waktu, aku tidak mempunyai waktu 10.000 jam, aku tidak akan pernah bisa belajar sesuatu yang baru selamanya lagi. Tetapi itu tidak benar, karena 10.000 jam hanya akan membuatmu melihat gambaran kasarnya. 10.000 jam adalah pekerjaan penuh waktu selama 5 tahun. Dan itu waktu yang lama kita semua pun pernah mempunyai pengalaman mempelajari sesuatu yang berbau hal yang baru. Dan itu juga tidak memakan waktu yang lama, benar. There was a professor at Jadi, kabarnya bagaimana ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Apa yang dikatakan oleh peneliti dan apa yang kita hadapi, serta pengalaman. Keduanya tidak sesuai apa yang saya temui. Inilah kendala tersebut. Aturan 10.000 jam muncul lewat kinerja tingkat ahli. State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of those fields. And what he found, Inilah ada seorang profesor dari Universitas Negeri Florida bernama K. Anders Ericsson mencetus aturan dari 10.000 jam, dan dari situlah dia mempelajari atlet profesional seperti musisi kelas dunia dan grandmaster catur. Seluruh orang tersebut sangat kompetitif dalam bidang kinerja sangat tinggi, dan juga dia mencoba mencari tahu beberapa lamanya waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai puncak ladang semacam itu. The more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier. Here's what happened.
an author by the name of Malcolm Gladwell wrote a book in 2007 called Outliers, the Story of Success. And the centerpiece of that book was the 10,000 hour rule. Practice a lot, practice well, and you will do extremely well. You reach the top of your field. So the message, what Dr. Erickson was actually saying is, it takes 10,000 hours to get to the top of an ultra competitive field in a very narrow subject. That's what that means. But here's what happened. Ever since Outliers came out, immediately came out, reached the top of the bestseller list, stayed there for 3 solid months. All of a sudden, the 10,000 hour rule was everywhere. And a society-wide game of telephone started to be played. So this message, Dan apa yang ditemui adalah semakin memperbanyak latihan, yang secara sengaja semakin banyak waktu yang dihabisi orang-orang tersebut untuk melatih unsur-unsur apa yang mereka lakukan. Semakin banyak waktu yang Anda habisi, semakin banyak waktu yang Anda habisi, semakin banyak juga hasilnya. Dan orang-orang yang berada di puncak bidang mereka melakukan sekitar 10.000 jam praktis. Sekarang kita bicara sedikit tentang permainan telepon sebelumnya. Ini yang terjadi. Seorang penulis bernama Malcolm Gladwell menulis sebuah buku di tahun 2007 berjudul Outliers, The Story of Success. Dan bagian utama dari buku tersebut adalah aturan 10.000 jam. Berlatihlah dengan banyak, berlatihlah dengan baik, dan Anda akan melakukan dengan sangat baik. Dan Anda akan mencapai puncak di bidang Anda. Lalu pesan dari Dr. Harrison, apa yang dia katakan ialah butuh waktu 10.000 jam untuk mencapai ke puncak dalam bidang yang sangat kompetitif dalam subjek yang sangat sempit itu artinya. Tapi ini yang terjadi sejak Outliers langsung keluar mencapai puncak daftar buku terlaris, bertahan di sana selama 3 bulan penuh. Tiba-tiba aturan 10.000 jam ada di mana-mana dan permainan telepon mulai dimainkan oleh seluruh masyarakat. It takes 10,000 hours to reach the top of an ultra competitive field. It takes 10,000 hours to become an expert at something, which became it takes 10,000 hours to become good at something, which became it takes 10,000 hours to learn something. But that last statement, it takes 10,000 hours to learn something, it's not true. It's not true. So, what the research actually says, if I spent a lot of time here at the CSU library in the cognitive psychology stacks because I'm a geek. And when you actually look at the studies of skill acquisition, you see over and over and over a graph like this. Now, researchers, whether they're studying a motor skill, something you do physically, or a mental skill, they like to study things that they can time, because you can quantify that, right? Jadi, pesan ini dibutuhkan 10.000 jam untuk mencapai ke puncak bidang yang sangat kompetitif. Menjadi dibutuhkan 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam sesuatu yang dibutuhkan 10.000 jam. Untuk menjadi ahli dalam sesuatu yang menjadi 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu. Tapi di akhir tersebut membutuhkan 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu. Itu tidak benar, dan itu tidak benar. Lalu apa yang dikatakan oleh penelitian? Saya menghabiskan banyak waktu di perpustakaan CSU. Ditemukan psikologi kognitif karena saya seorang ahli. Dan saat Anda melihat kepelajaran tentang perolehan keterampilan Anda, melihat grafik seperti ini berulang kali. Sekarang para peneliti apa mereka mempelajari keterampilan motorik? Sesuatu yang Anda lakukan secara fisik atau keterampilan mental. Mereka suka mempelajari hal-hal yang dapat mereka hitung waktu. Karena Anda dapat mengukurnya, bukan?